आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद देशर महाकाश क्षेत्र में एक सृजनशील और अनुकूल परिवेश सृष्टि करने उपर गुरुत्वारोप कले प्रधानमंत्री। चंद्रयान-3 ऐतिहासिक अवतरण को स्मरण कर आज पालन करा जाउछि जातीय महाकाश दिवस। आंध्र प्रदेशर विशाखापाटणाଠାରେ जारी रही ब्रिक्स क्रीड़ा मंत्री बैठक। हरमुज प्रणाली को नूतन अमेरिकीय अंचल भाव दर्शाइबा परिप्रेक्षी में वाशिंगटन और तेहरान मध्य वृद्धि पाइला उत्तेजना एवं कोलंबो टेस्ट रे श्रीलंका विपक्ष में टॉस जीति बैटिंग करुछि भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंति महाकाश क्षेत्रर स्टार्टअप गुड़िक सरकार उपर आस्था प्रकट करिसंति। महाकाश क्षेत्र स्टार्टअप गुड़िकर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी मानक सह आलोचना समय श्री मोदी सेमानकु निजर प्रयास जारी रखिबाकु एवं सारा विश्वर प्रतिभा मानकु आकर्षित करिबा भली एक सुदृढ़ महाकाश क्षेत्रर व्यवस्था गठन करने अनुरोध करिसंति। देशरे महाकाश क्षेत्र में एक सृजनशील तथा अनुकूल परिवेश सृष्टि करने उपर प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करिसंति। ଯେଉଁଠାରେ सारा विश्वर लोके महाकाश क्षेत्र में निजर क्यारियर एवं भविष्यत गढ़िया पई भारत को एक पसंदयोग्य स्थान भावे देखिए बोली श्री मोदी कहते। भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। श्री मोदी कहते भारत में महाकाश गवेषणा क्षेत्र में खर्च कम होउथिबा बेले प्रतिभाधर माने जेकोसी प्रकार आह्वान मुकाबला करिवार दक्षता रखिछन्ते। एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। आलोचना समय भारतर प्रथम स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काईरूट एरोस्पेस मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी पवन कुमार चंदना महाकाश क्षेत्र को घरोई उद्योग पर उन्मुक्त कर श्री मोदी को धन्यवाद जणाइछन्ते। भारत आज जातीय महाकाश दिवस पालन करुछि। चंद्रपृष्ठरे चंद्रयान-3 ऐतिहासिक सुरक्षित अवतरणर स्मृतिचारण करने प्रतिवर्ष अगस्ट 23 तारिख को जातीय महाकाश दिवस भाव पालन करा जाउछि। 2023 मसीहा आजिर दिन में चंद्रयान-3 चंद्रर दक्षिण मेरु अंचल निकट में अवतरण करथिला, जहाँ भारत को यह गौरव हासिल करिबारे विश्वर प्रथम देश एवं विश्वर अग्रणी महाकाश गवेषणाकारी राष्ट्रगुड़िक मध्य स्थानित करथिला। जातीय महाकाश दिवस अवसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जणाइछन्ते। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट में श्री राधाकृष्णन कहिसंति महाकाश गवेषणा क्षेत्र में भारतर उल्लेखनीय सफलता देशर वैज्ञानिक श्रेष्ठता, नूतन उद्भावनर आभिमुख्य और ज्ञानर परिसीमा को आगक बढ़ाइबार संकल्पर एक प्रमाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक गणमाध्यम एक वीडियो शेयर करी कहिसंति नूतन विश्व व्यवस्था रे भारत निरंतर भाव निजर महाकाश क्षेत्र को संप्रसारित करुछि। आजिर जेन जी इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक माने नूतन प्रजुक्ति विद्या सृष्टि करुछन्ति। प्रधानमंत्री कहिसंति भारतर महाकाश क्षेत्र वैश्विक निवेशक मानक पई एक आकर्षणर केन्द्र पलटिछि। भारत 2047 सुधा एक विकसित राष्ट्र में परिणत होबार संकल्प को साकार करिबारे महाकाश क्षेत्र प्रमुख भूमिका ग्रहण करियो बोली श्री मोदी कहते। जातीय महाकाश दिवस अवसर में केन्द्र विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह चंद्रयान-3 ऐतिहासिक सफलता को मन पकाइछन्ते। एथिसह महाकाश क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक मानकर उल्लेखनीय अवदान को श्री सिंह प्रशंसा करिछन्ते। भारतर ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता अधीन में आंध्र प्रदेशर विशाखापाटणाଠାରେ ब्रिक्स क्रीड़ा मंत्री बैठक चली। केन्द्र युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य और विभागीय राष्ट्रमंत्री रक्षा निखिल खड़से समस्त 11टी ब्रिक्स सदस्य देशर क्रीड़ा मंत्री और प्रतिनिधि मंडली मुख्यों को स्वागत करने सह आलोचन में सामिल होती। यह बैठक में 11टी ब्रिक्स सदस्य देशर प्रतिनिधि मंडली मुख्य द्वारा वक्तव्य प्रदान करा आलोचना और द्विपाक्षिक बैठक अनुष्ठित होब।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଏବଂ ସହଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ବ୍ରିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ବୈଠକର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସାଇକେଲ ଚାଳନାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ନିୟମିତ ଅଂଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସାଇକେଲିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଣ୍ଡେ ଅନ୍ ସାଇକେଲ ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ଆଜି ପ୍ରାୟ 1800 ସହରରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିକ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସାଇକେଲିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି ବିଶାଖାପାଟଣାର ନୋଭଟେଲ୍ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ସି ହ୍ୟାରିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧି, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଚଳିତ ମାସ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନର ଟୋକିଓ, ନାଗୋୟା ଏବଂ ଓସାକାକୁ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ସହ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ପୁନର୍ବାର ସେୟାର କରିବା ପରେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଇ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ ରହିବ। ୱାଶିଂଟନର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଇରାନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ମୋହସେନ ରେଜାଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରି ଆମେରିକା ତେହେରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକାର ଆଗାମୀ ଦଣ୍ଡମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଚୀନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯେ କି ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୁଖ୍ୟ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ରହିଆସିଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ମୋହସେନ ରେଜାଇ ତେହେରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୱାଶିଂଟନର ଚାପ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଇରାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପୁଲ୍ ଇ'ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 10:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରିକେଟ୍। କଲମ୍ବୋଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 140 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗାଲେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 165 ରନ୍ରେ ଜିତି ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 2-0ରେ ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶୃଙ୍ଖଳା ବରାବର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦେଶର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ଐତିହାସିକ ଅବତରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରେ ଜାରି ରହିଛି ବ୍ରିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ news.air.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ News on AIR ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।